Okay, good morning, everyone. How are you today? Ma'am hopes you are in good condition. Before we start to study, let's pray together. Praying start. Praying finish. Okay, everybody. Today we are going to study about what time is it? It is taken from chapter 3. Selamat pagi anak-anak. Sehari ini kita akan mempelajari tentang bertanya tentang waktu. Jam berapa sekarang? What time is it? Itu diambil dari chapter 3. Yes. What time is it? Look at here. Lihat ke sini. 2 p.m. Jam 2 sore. 1, 2, it is 1 o'clock. It is 2 o'clock. It is 3 o'clock. Yeah, you can say after me. Yeah, it is 2 o'clock. Ya, ini dia. Look at here. Nah, 2 o'clock p.m. Jam 2 sore. Okay. Now, in this chapter 3 has 4 topics that we have to discuss. They are 1, ya, to tell the time. Yang pertama, dalam teks ini kita akan pelajari 4 topik. To tell the time, menyatakan bertanya tentang waktu. The second is to tell the date. Yang kedua, untuk bertanya atau mengatakan tentang tanggal. And the third, to tell the day. Untuk bertanya, menceritakan tentang hari. And the fourth is to tell the month. Untuk mengatakan tentang bulan. But today, we are going to discuss about to tell the time. Just the time. Kita hari ini hanya berdiskusi tentang bagaimana bertanya tentang waktu. Ya, oke, look at here. Ya, here the date. Ya, tanggal. Here the month. Here the time. Ya. Ya, day, date, month, and time. But now we are going to discuss about time. What time is it? Kita hanya mempelajari tentang waktu hari ini ya nak. Ya, the first is look what time is it? Lihat, jam berapa sekarang? Nih, look at here. It is 5 o'clock. Jam 5 tepat. Yes, right. Okay. To warm up, ya. To warm up, click on the things that your tutor names, then repeat after your tutor. Untuk memanaskan pemahamanmu dulu tentang waktu, kamu klik nanti apa yang Mem sebutkan dan ulangi ya di tempatmu. Oke. It is 10 o'clock. Yes, tick here. Okay, good. It is 12 o'clock. Yes. Okay, here. It is 11 o'clock. Yes, it is. And the last, it is 9 o'clock. Yes, good. Here it is. Okay, you are good. Next, observing and asking question. Mengamati dan menjawab pertanyaan. We will learn to say the time. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan
2. Here what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the times. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, and so on. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh gurumu tentang waktu. Yaitu misalnya it's 1 o'clock, itu jam 1. It's 2 o'clock adalah jam 2, and so on. Dan seterusnya. So on artinya seterusnya. Second, yang kedua, kita akan mengulangi kata-kata setelah gurumu mengucapkan satu persatu. Ya, kamu sebut nanti di rumah ya nak, ikuti mem. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan ucapkan kalimat itu secara lebih kuat, lebih jelas, atau dengan kuat, dengan jelas, dan dengan benar. Oke. Oke, yes. Here is, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, observing and asking questions. Ya. Oke, ini tadi 1, it is 1 o'clock, it is 2 o'clock, it is 3 o'clock, it is 4 o'clock, it is 5 o'clock, it is 6 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock, it's 12 o'clock. Okay, now observing and asking question. We will tell Benny's meal times every day orally. Kita akan menceritakan waktunya si Benny makan setiap hari secara lisan. Ya, waktu makannya si Benny 3 hari sekali ya, 3 times a day. Ya, Benny's meal. Ya, waktu makannya si Benny setiap hari. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the sentences. Second, we will repeat the sentences after the teacher one by one. Then we will draw the hands of the clock to show the times. Nah, di sini kita akan melakukannya. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan baik, dengan hati-hati kepada guru kita apa satu-satu kalimatnya ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengulangi kalimat-kalimat setelah gurumu mengucapkan satu per satu. Kemudian kita akan menggambarkan cara atau menggambarkan menunjuk ya, menunjukkan jam itu. Apa yang ditunjukkan jam itu kita tunjuk dengan tangan kita. Oke, right? We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan ucapkannya kalimat-kalimat itu dengan kuat, dengan jelas, and dengan benar. Oke, right? Yes. Benny's meal time every day. Look at here. Look at here. Yes, this is the clock ya. Okay, look at the needle of time, ya, the short time 6, the long time or needle 12. Itu menyatakan 6 AM. 6 AM, jam 6 AM. AM meaning antemeridian. Meridian artinya before noon. Before noon artinya sebelum tengah hari atau sebelum siang. Ya, sebelum tengah hari itu antemeridian ya, antemeridian. Nah, jadi AM itu dimulai dari jam 12 malam. Jam 12 malam, ingat, remember. Jadi jam 12 malam itu kita tahu biasanya malam itu malam ya, tapi sebenarnya di situ pagi disebut dia AM. Ya, oke. Jadi AM malam tapi kita sebut dia AM. Sampai jam 11.59 siang, AM. Jadi ini AM, 12 siang AM, atau bisa disebut setengah hari. Oke, understand ya? Nah, oke, yes, it is. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Nah, ini, yes, the Benny's meal time ya, katanya tadi adalah jam 6 atau jam 6 tepat di pagi hari.
waktunya sarapan pagi. Saya sudah sarapan pagi jam 6 tepat di pagi hari. Nah, itu pagi hari si Benny sudah sarapan. And next, and the second, ya, here it is. Ya, jam 1 p.m. 1 p.m. 1 p.m. Post meridian. Post meridian. Artinya afternoon. Kalau tadi AM, before noon, sebelum tengah hari. Sekarang setelah siang hari atau tengah hari. Itu post meridian. Nah, waktu dari post meridian, ya, meridian dimulai dari jam 12 siang. Ya, jam 12 siang sampai 11.59 malam. Itu yang disebutkan tengah malam. Setelah tengah hari sampai malam hari, itu yang malam. Ingat tuh nak, ya, jangan salah ya nak. AM, PM. AM jam berapa nak? Iya, jam 12 ya, atau jam 6 tadi ya. Jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Itulah untuk AM, jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Itulah dia untuk malam PM. Oke, nah lihat, look at here. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Adalah jam 1 sore atau siang. Jam 1 siang. Waktunya makan siang. Saya sudah makan siang jam 1 tepat pada siang hari atau sore hari, ya, siang hari, afternoon, siang atau sore. Itulah yang dikatakan post meridian. Oke, diingat ya nak ya. Oke. Here 7 and 12, ya, 7 12 PM or post meridian. 7 berarti kalau post meridian itu malam. Itu dia. It is 7 o'clock in the evening. It is 7 o'clock in the evening. It is 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Jam 7 tepat di malam hari. Jam waktunya makan malam. Saya atau Benny ini tadi ya, saya sudah makan malam jam 7 tepat di malam hari. Itulah waktunya Benny's meal time every day. Nah, I have question for you. Saya ada pertanyaan buatmu. Ya, look at here. What time does the clock show? Ya, jam berapa ya waktunya yang ditunjukkan oleh jam tersebut? Ya, oke, look at here. Ini ada 6 jarum pendek, short needle and long needle. Ya, panjangnya ini lihat. Oke, which one do you think it is? Which one do you think it is? Ya, yang mana jawaban yang benar menurutmu? Which one from A, B, C? Oke. Is B the answer? Oh no. Is it A? Okay, yes, right. You are good. The answer is it is 6 o'clock. It is 6 o'clock. Yes, that's right. Okay, good. Now, nah tadi itu kalau jamnya itu menunjukkan sharp. Kalau jamnya itu menunjuk sharp. Sharp itu artinya tepat, pas, 6. Jam 6 pas, jam 6 pas, ya. Jam 7 pas, jam 7 tepat, jam 1 tepat. Itu kita sebutkan o'clock atau sharp. Nah, apabila if the time it's 2 or past, you can say 2 or past, ya. Jika jawab jam itu kurang atau to, kita sebut dia dengan to, kurang. Kalau pas lewat atau lebih, maka kita pakai pas.
Ya, quarter 15 minute. Ya, 15 menit, 15 menit. Atau quarter sering juga disebutkan 15 minutes. Ya. Half 30 menit. A half, setengah jam. Half setengah jam, quarter 15 menit. To kurang, pas lewat atau lebih. Itu ya menunjukkan dia kalau lewat lebih. Nah, look at here. A clock. Nah, look at here ya. It is the time. Kalau dia sebelah kanan, jarum jamnya menunjukkan jarum jam panjangnya sebelah kanan nanti, makanya dia disebut pas, lewat. Kalau jarum jam pendeknya, panjangnya nanti di sebelah kiri, to, maka dia kurang. 5 past, 10 past, quarter past, 5. 20 past, 25 past, half past, 20. Jadi lewat 5, lewat 10, lebih 15, lebih 20, lebih 25. Half, pas, setengah atau 30 menit. Kurang 25 menit, kurang 20. Nanti kalau jarum jamnya panjang di sini, maka kurang 20. Kalau di sini kurang 15. Kalau di sini kurang 10. Kalau di sini kurang 5. Itu dia. Kalau semakin sini dia semakin kecil, kalau kalau di sini semakin banyak. Itu dah perbedaannya, lihat ya. Lewat dan kurang. Understand, nak? Okay, good. Right here. Okay, look at here. What time is it? What time is it? Jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Okay, look at here the clock. Yes, okay. The short needle on the second, the long is third atau three. Jadi disebut what time is it? Jadi ini kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia jam berapa, nak? Ini jam 2 lewat 15. Jam 2 lewat 15. Itu dia kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kita balik ya, nak. Kita balik menjadi, kita duluankan dulu menitnya, baru jamnya. Seperti ini contohnya. It is quarter past 2. It is quarter past 2. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi jam 2 lebih 15. Nah, ingat nak ya, kamu balik. Dibalikkan cara penulisan dalam bahasa Inggris seperti tulisan-tulisan kalimat-kalimat lain dalam bahasa Inggris itu dia. Karena di bahasa Inggris itu terbalik ya nak, yaitu dia hukum DM diterangkan merangkan. Kalau Indonesia MD menerangkan diterangkan, itu dia ya. It is quarter past 2. Nah, next ini 2. 2-nya belum sampai, jarum pendeknya belum sampai ke 2. Berarti dia di sini jarum panjangnya 15, kurang dikit lagi sampai 2. Berarti dia tadi saya bilang bagian sebelah kiri dinyatakan kurang atau to, kalau sebelah kanan jarum panjangnya itu pas lebih. Nah, jadi ini pendek, jadi panjangnya di sebelah kiri, maka dia to 15 menit. Jadi it is quarter 15 quarter to 2. It is quarter to 2. Jam 2 kurang 15. Itu ya. Ya nak ya, ingat. Kurang dan lebih. Oke, next. Yang berikutnya next ini. Ini angka it is 10:30. It is 10:30. Ini berarti jam 10 lewat 30. Ini jam berapa nih nak? It is 20 to 1. Jam 1 kurang 20. 5, 10, 15, 20. Jadi kurang 20. It is 20 to 1. Jam 2, jam 1 kurang 20. Oke. Oke. That's the explanation. Now we are going to question or exercise. Your exercise, it's about one question. What time is it? What time is it? Nah, you write here. You write ya. You write. Okay. First, you draw the clock, and after that you write here the answer. You write here the answer. Ya.
It is blah 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 blah. It is blah blah blah. It is blah blah. Okay, next. And the second, ya, gambarlah letak jarum panjang. Gambarlah letak jarum panjang. Ya, letak jarum panjang dan pendeknya. Kamu menggambar letak jarum pendek dan panjang di gambar tersebut. 11:30. Nah, ini 11:30 kamu gambar di sini jarum panjang dan pendeknya. Oke. Thank you for your attention today. And I hope you understand about my explanation today about what time is it. Okay, thank you everybody. See you on the next video. Bye-bye.